بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O Allah tigana akenya do tigande suko humantenna kawa. O ma sallim pogabenya na wa nabi men kama fare Muhammad. Adi dun konon di kapalle mo do sere suka tokido abatenga. Oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga aganuka hu faren jamanga. Oda muru Allah maga agana khiri nyawoda gadangani idna do la gara. Ya Rabbi, Allah gano famundo dinanga. Allah gano jiri togo munante togo barkante. Kebe mbego na hana adna do la gara. Allahumma amin. Omaremu darul Qur'an wal hadith. Dagan kam moda gasuko humanten kunyi islam agon kunyi ndenga. Oda gasuko humanten kantati mari magon kantandenga. Oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agana khiri nya oda gadangani. Oda daga ke dungen suko humanten kunyi na daga khrisun kunyi na daga khidmandanon kunyi atangen da nyugonda ya suko humanten kunyi. Aru daga su o se ganne ke akinyanonga. Omaremu oda gasuko humanten bismillah wala halaqin kama kenya gani القطوف الدانية في الخلافة الراشدة. فاري محمد صلى الله عليه وسلم أهل سوغانو مبصرون كباري و خليفة هنا كباري يديكين أنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ودا تكوني أبو بكر يا أبانج مني أخور كمو awakal islam ago oseken kama ora honne ko abakali khibaren do faren batenga dugote benya faren dangani na dugote benya islamin dangani radiyallahu anhu arda mo wali kinye abakali kanan kaunga aga sugandi mo bembe na yakana kenga ori kinye aga da gullo ko bembe dabali kanan kaunga gatinga oda ngari agollum po hano kenya faren yime bulundian khibaren yi sallallahu alayhi wasallam kem palle serebe menuga murti baka islama gondi manqa iga islama gongollu nyugon sigin lantinti kinno jakka ala droite nya kunga sayene katti killen potlon tenga mowembe na gajange ngutu na jonki kunga wana sihine kunya kama ke ani otare tamuru sikandinga oda muru Allahumma rakebe mega dangi Allah gana kenya oda ngani baraje na nyoda ngani arjanna kiti sabunga osuko humante Allahumma amin. O akebe mbe konni akonu mwosire Allah gana kenno ndi nkeda ngani Allah gana fami nyo osuko humante ndangani na golle kenya golle khalasun tenga na musunyo osuko humante ndangani arjanna yi Allahumma amin. O maremu otare hamanteke oda ngadi Abubakar Siddiqi ara gadanga non tagandi islami non gadanga non tagandi ninya kanan ko tamido hillo kurenu tami do hillo ara gadanga non taganna de kenyai kunnan bugu inan daga gadangun dabari tembrenga no kunbe mbenu aga de fere idangani wada kungari otare hamanti monti tembrenga kulu tamido bani gadanga no ara gadanga tani nya kulu tamido bani kunkro tamiro bane odi suko manten ko tare ha manteke na kwesu kanan ken toronko de dikamen nogoni iga bogu iga ko na ndati kara bembenui o ya kenke ku nyogonunga o mare mukati o baron legi kalendi tirninde wali kenya ganin nanti Khalid bin Walid radiyallahu anhu warda tembrenga
adiga menga awalini sehendi mogosiri o wa togon kondi mogosiri sakati ke wati kundu ko akhi godo tirndi nanti ko ni khalidiya andan yora honne ko ni khalidi me khibaren kama ko ni khalidi kay katti o gallatono kendi oti anan qawa katti o gallatono ona sage ona honne ko khalidi khibaren di kembrenga ana famin talla sabatindi o maga o mare mo khalidi ke أتغني مني يا خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي قدنغانا خورياني سلامغون قدنغانون دي فارين صحابة سرياني فارين دا جاكي ماغا جمونيانا ننتي سيف الله المسلول ada قدنغن قبين دوال سلامغون نغون دي ada قدنغن دوالي فارين يمي وغاتينا ada قدنغن يغو دوالي wa farin fatiyan ballega ada gadan po gabe da bari ken ngasiya Khalid bin Walid seriani abange makka ahaba to nyani al Walid bin Mughira ahaba ni sere kore nyai makka no gondi wa ahaba ni banna kore ay makka no gondi wa idambe ni dambe kore nyai abla kore gumunyani ahaba ni sere ay makka sere togon tenye ni sedra jantenye ni ani ana imbe horen kumu jamanu nganari watu ani balla sere tana imbe kumu nanti anga igandu horen sorno makka nan ka hike sakati jamanu ngarni makka wati be hiju ngagatinu ani igandu horon dabarni abane ga sikiti jamake suko mantini gandinga ado isaka hor kunde taagonu wati be kinga ni suku ukabani yako nanti kinga gatinga anyiga ndu khoron dabarni aga jaman tilli mega to nyana makka nanti rayhana to quraish mega ke jamu saqai nanya ko aga ni timalinga nga quraish sudangani waga konnega alkaba hito hatande sine su iga yami mbino alkaba nga na iran kulumbollai abane ni sikiti sine khallai quraish gan kon suna kahuna sine wutu kendi abane gana iramen parago irigi waga quraish gan kon suna kahuna iramen parago kendi ahaba ni sere ayi sere khore nyani kengani al-Walid ibn Mughira kelle menyani Khalid ma to nyani Lubaba bint al-Harith al-Hilaliyya ama to ni Lubaba bint al-Harith al-Hilaliyya Khalid ibn Walid akhilu igutu miyana ma do akhi yagaru hilli ado kunsu khoro mekama akhi igutu mi ado akhi yagaru hilli akhiluku سروه الإسلام أغنى كهاتينا كني الوليد بن الوليد خالد الإسلام أغو كده نغالين سيدي كني مغسلي أدن كي آخي فارين لكيات ننتي خالد هنا ماني أغمى إسلام أغنى كني خالد آخي ني كني الوليد بن الوليد آخي تنوانونا كني هشام بن الوليد كني آخي ني آخي تنوانونا كني توينتين بمغسلي كني عمارة بن الوليد رشيغان كوندا كني رغا nandaga kati faren pawatuguni Abu Talib ya nanti ana kirega na horo na dunya ananya ile menga ana faren kilikunu na faren kali faren tugune faren gara nanti faren gara golle njupa wati Islam onni mpana tembrenga iti anambali da naga ina faren kali ina kundu kinai igara fe mekini Abu Talib ya ko tanga ken Khalid akhini atogonya ni Umar ibn Walid kendi akhinu ngamaga akhi gundo akhi yagaru wala ko moembe akhi hilwano kunni sahaba nunyi islam ko kahina kenyime kumbrenga kunyaga ni al-Walid ibn Walid au Hisham ibn Walid Khalid ibn Walid akhoro Makka ada si ngadangi nyakara Makka akara ngem pankanyi mandala mani farage tuguna gondi kenni sinye ko banalle mungaten kalanga mo bembe aro siri sagulle mu yi qarangu yire mu qarangu ndi singa si settenga na gadenga nya sinkama wagila tugunendi ara kana kitake ni mogo siri atuiti kenga mogo siri wara gadenga qaratu na gundi na gadenga na herontu na gadenga mogontu sakat na gadenga nya sinkama iwa konni ana gilli soron pilidu banu mbenyi sebe mbenu raga gadenga ti ka hanum piliya duwati banendi akitum piliswa darenga dome ti ka hanga kedi soro hilla la nyiken dabarni banen na Kenya yi banen ni Zubair ibn al-Awwam
isoro hillani iyan tuiti kenga gadanga ngana dumbu iro gadanga tikka hanu hilliya wati bane ni ka hanga magati wa gadanga ka hanga magabane ki gare wakatu ni ti hilli dome so ni beraga nyiken dabarni bane ni Khalid ibn Walid yayi ahillandi ni Az-Zubair ibn al-Awwam faren bayde me radiyallahu anhuma wa ardahuma. Khalid ibn Walid tataga islama gulu Makka nugondi fare sallallahu alayhi wa sallam nagayi Madina kafirun gino daga faren gadan pana nga Khalid mi takiradi kinga ni badri gadangenga amari badri gadangenga bari gadanga nyana wati be badri gadanga nyana kenne Khalid nta Makka kenne Khalid daga Shamin jamaninga kendi gadanga nyana wati be kenne antano kenda ngani attaqima ngari badri gadangendi yonka Uhud gadange kenya nya gadan khore mbe aga junku islaminunga aga batte mbagandi kenjo pe Uhud gadangenye wa aga sigra khore nya kahru ndangani Uhud gadangendi kat islaminunga anya sabuwa na demando khore kin islaminunga kahru nunga islaminun kamma bari farenga da tankare sirebe mbe wala gidi lemen kamma nanti kama yanka kunda khata yugo dabari Khalid anda tiyan khata ngal brande ga yanka janga kenna ni Khalid di sigumunga muko halle akenya katuna kenno kunne kunanti sasa ora warono ali sigumun nalli na tembrenga na islami ku miru wato gilen kama na kunkari kempalla na nyanka kat islami nun kutunga kenna ku miru ga yanka nanti watelle laga na buren ka huma me kemasiro Khalid do isigumun li yanka kenya sabui na bonondi ndu khore lo islami nun maga gadange ndi na bonondi maga na sembenkini kahirununga kenya sabu na islami gabe kari wana islami nun gadangano ngana gadange nyagami maga mayo nunga I halle ko ini gadambiranga kendi ada gullu khoron dabari Uhud kotanga ke kota dani amaslamago kemmo bana nedi ahzabin gadange kenan khandaq gadange nga agari ni kadi ken gadalle da kanan ka wo kina yake ni atta kenni gadange ndiken kai si gumi woni nonga anyu kun kanan ka nga kendi ada hera yata dantanto aga mulla ina kummeki kutu yon islaminun da sagaliti tamendo bundange nga makatna hille kita o yerno kat islaminun nga mobembe yon qata kenni kendi kummenga mpaganta heti ada hera sunya islaminun nga kine me mobembe yon kada nyalla faare sallallahu alayhi wa sallam adi sahabanda kummen kutu kenya sabui aga yar tasu ina tamme ina sagandi adi sigumun sage imakkatinallo imakkatinallo isage kensu ko humante Khalid ado Amr ibn As iya ni sirohi libe melugani la kapano kahelu sigumu ngere cross ni ken kotai tembrenga seremba katna li na diginde ni amo su ko humante ndi kendi ira la su kore kinai enga dangi khadi haraga nani gadenga makatna kane kita yo ka ken sigiran ko ro mo siringa kendi sirani Khalid ya atwiti gadange nyai do sagoye wala islami nun tampindi gadangundi kataga islamagun to aken su ko humante Khalid bin Walid ani wakati gabe awasimi islamagunga birambe Allah gada islamagun ukande awajaga kinga wakati be adalla watu na watauna wa miri bay meka telanga risondo mege miri kat islamagunga kempalle alo islamagundi kambre hijran sina segundi wakati be faringa da ado se Makka kahirununga da lahidun kilimentina gadangen sigindi nan same fatih Makka kane nan same muta gadangen kane ti qasu hilimi Khalid bin Walid al-Islam agundi kenya kan ngati ya sulhul Hudaybiyah palle al-Islam agundi wa al-Islam agun qadiqa arikati Allah faringa sallallahu alayhi wa sallam kemrenga en al-Islam agundi kenani kata al-Islam agundi faringa daga umratul qada anga sina segundike ada akhinya ngari kingani Walidiya al-Walid ibn Walid farinda tirni sallallahu alayhi wa sallam Khalidiya nanti Khalid na minne Khalid khibare akhi kira ko farinda ngani nanti awano kem palle akhi gin rakata nanti farinda tirni nen dabarde sallallahu alayhi wa sallam farinda ko akhi kira ngani nanti ikema sima nanti Khalid me wanyini harisa agama islamagun ima jigi nanti Khalid me wahinna aga hinna islamagun pa ina halle agama islamagun ke digamu ke
akhi keda ku kundu kinya kendi Khalid bin Walid aslama gun sabun yimme gan humbembe fare nyanda tirlinden dabari sallallahu alaihi wasallam a akhin yakingani al-Walid ibn al-Walid farenda Walid tirni anti Khalid bin Walid na minne Khalid na minne Walid di ganin to farenda ngani nanti Allah warinte Khalid daga yon Allah da Allah warinte Allah ta kontone farendi ganin to a akike daga kin Walidia nanti Khalid me ko entani ni har sanga tin tanta islama gonto yon ka kote ke imbe ga maga aga jonku islaminunga aga nan ko islaminunga na ken jonku kahirunga hilaka panunga akhiri na kenyadi wala qaddamnahu ala ghairi wa gintin wonya nyana kananke ke digame farenga tima simma nanti halsa Khalid me wanyana nan ta ga hinna kahiragun killen kamma a akike boke ngani alwalidiya nan daga muru kempalle amani nonga adani ita bugu iti abugu akhi alle transaha nanti bismillahir rahmanir rahim amma ba'du fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika 'an al-islam wa aqluhu aqluka wa mislu al-islam yajhaluhu ahad وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين خالد alle trande ali le trake no gona gamani no ngata ala kisa na fi wara nunga nanti bismillahir rahmanir rahim kenga na bugu nonga awa makho kabako ngal kabako be mbegan qora dinanta anti mpaklen nan sampi bakas na magun kaman nan kudu islaminun pamun an kana tunan islam magoke anti mpakle ken ko nan nyake nyai yo ga wona tirni ya la sirawa hinna no ngaki wagati kinga hinna sangun islam magun nganga kudu islam magun tungun tun har saba wannan kana nanti Allah faran nan tirni da barde sallallahu alaihi wasallam ati Khalid nan minne Khalid faran nan tirni da bari kem palle akhi kita dangani ngam me ko nan dangani fastadrik akhi ma fataka fi ko me ga daga nan to islam magundi antan sugan nan tan mutu hane annan lagi yade wa anna tunanti faqad fatatka mawatin salihah dinga sunna nan to de anke mpanke dudu ko tebe gamma kisago be gamma anta kama nan ha bagan dudu ngande lo islama gondi lo alla dinandi anna alla dinande matan sago ke an khairin na kenyadi kindani Khalidi me wat na mir islama gonga wa mir islama gonga islama gonna kammo biram magari I akhi kille trafi qara an yagalti mughsiri wa an yagalti alla faren digan kanneke sallallahu alaihi wasallam faren gada asabat nanti Khalidin sire ay sire haqlan tinyani yon ko me ni kabakun har sa Khalidin mega hinna ga muslima gondi ken Khalid tallan sa gondi ani jongo islam gonna tu ara tun nanti janka faren pam mintenga ti hinga faren ga mulla illo islam gondi ken da ni Khalid ku ara ku yi ngari akui mania akui ada ngari nanti go ina liri nyedi ina dingira igwa dingira ke liriya anga sebe humembe ikuna ndabugu nan daga sukin kaine go no wadi ila ga hiya nyan no kuyuru wantin maga ala kin ku ngari ata wonta no ko an no ko goyi no ko ke lirai akuna ndabugu nan no ko tan ni kenya sukin kaine nan na nyuru ya dangani amma ku ke wure tufewu mabrambe agari Madina ala ku ke masala Abubakar Siddiq dangani radiyallahu anhu wa arda Abubakar ta dangani an bakke ken nan lo islam agundi kenya hayuru yenga lire ki harani an hilla ka fike mbe kamma anda kenya ngaru kuni kenya nyan kamma lire yenga Khalid bin Walid adi mo gonso ndi Makka di jonko e Madina aga bakka ada ko nanti ina mula ina tralle ma kita ya konni nanti aga tralle muri nga ada kati Ikrimah bin Abi Jahaliya atara ni Ikrima on daga do min Madina on al islam agundi Ikrimati ikenta kendi Ikrima bara dangani kempalle Khalid meti ni to kenga ila Usman ibn Talha jimu ida mo gon karangani nanti ke amule ndaga faren sagata ilo islam agundi Madina aga linga danga antoki di bateni na kindenya bane ino islam agundi kibal ke jimu Usman ibn Talha ado kahu Khalidiya ida killemu Khalid ti kumbugu ulon bitenyidi iwa kama nandaga miga tele kiya dinga be akhil nanti sahal iga kiya no ngatani
ido Amr ibn As daga katundi meno nga gunne kedi Amr ibn As di tirndi atira ngani ati marhaban ka bismillah yakati awa ogala ka bismillah ya mekuni kempalle ata ku ngo tunu ndo ku ndele mena kai aina masirukum ya majani ku nutulu ku ndele mena kunu ku nan kamana ngati mine kempalle buti mo kei ida masala Amr ibn As dangani ko ndo ko ni keta kende kilen kama Usman bin Talha akinya ka hunde na Khalid bin Walid ya ido Amr ibn As bin kilen da hikima mo masala dangani alingo Amr ibn As ka dangani ite wa kilen ka hol on ko hoyi kilen di ona daga do mona kilen ya bani ona kati Allah faringa sallallahu alaihi wasallam ona daga Islam magun Khalid ti yakunda kinya Madina nangi mu qasan ko gonin ko ta hananye farin liya Madina asina segundi qasan ko gone kinya ni shahru safar kenda qasan ko gone sinan qasulani ko ta hana ikulli gamu kenya yi kembrenga farin liya Madina asina segundi birambe farenga da Khalid ngari sallallahu alaihi wasallam biram daga Khalid di kapal mugusro hilli ngari kinganu Uthman ibn Talha adu Amr ibn As farenga da kusro sikin ngardome adi kanne to sahaba ndangani nanti ramatukum makkatu bi afladi kabdiha nanti makka da isondo men posiren sirikata gai kuna gille makka le munansurunye kuna gille makka sirsurunye kuna gille makka sirsagunye kumaka kada kudunya na kukari kundi na kunkina kuna Islam agundi sirusun kinya gai na mbugu makka Khalid ti birambe ikega nyingi Allah faren kama sallallahu alaihi wasallam ida faren kunyiti annabi nyimma gonye ida nanti Allah annabi nyimme kenganya faren di kunyinen jabi na to aya galla kunga sante sallallahu alaihi wasallam anya galinte kenganya Islam agu ya sedi se honko iya tungun digan kannin ko Allah farin jondome na gane sallallahu alaihi wasallam kenno kunnenga fare sallallahu alaihi wasallam adi kanni to nanti alhamdulillahi alladhi hadaka qad kuntu ara laka aqlan rajawtu alla yaslimaka illa ila khair fare di kanni to nanti alhamdulillah tigenga Allah dangani Allah ke mi gadan kin kanda Khalid ngen nga dangal nanti hakla sire wanke maga angen nanti hakla sire inyiga jiga nan tantanga la ho kama maga ta khairin kille kenni faranda jiga nanti Khalid ga mo ko embe anyana la tunwa yon ka waslama ko kille ngalla ala ga islam ko wanya ke mo gadi kenganya Khalid ti ira faren bayallem mago nallahi dinkin Allah farenga nanti islam gondi iti yon ka Allah fare na muram maga anna afal gisi mure nyin dangani anna muru Allah maga Allah na nyampi maga ngani surun kabanaro dina kedi ngani batin surun islam gondo menaga kenni golle ay nda muram maga na Allah nyaga Allah na nyampi maga kendi faren ta dangani al islamu yajubu ma kana qablahu islam gonga horo gala sama awakin su ko manten bulu kana bakano nga akem branga golbulo sinya an garu islam gondi Allah ya basu ko mantendi ati Allah fare yobo yon ka kenno kunne nyaagi ndangani Allah nyaagi ndangani ngani subatin surun islam gunnaga ngaslun kabarun islam gundi Allah nyaaga nyampakendia kenga nya farenda Allah nyaaga farenti Allahumma ighfir li Khalid ibn al-Walid kullama awda'a fihi min saddin an sabilik farenti Allah anna nyampa Khalid ibn al-Walid maga agar ho honya agar surun kabaran bakarun dinandi Allah anna nyampa su ko mantendi kempalle Amr ibn Aasi adu Uthman bin Talha isuko mantenda senso onko isuko mantelo islam aondi ya Allah dunkin Allah faring annabi alim magon kin Allah faring islam agon kama sallallahu alaihi wasallam faring da Khalid jakini ati ni'ma Abdullah Khalid ibn al-Walid sayfun min suyufillah nanti komen suro kenganya Khalid ibn Walid Allah komen suro Allah kumusire ko Khalid ibn Walid wa ana Khalid nikahanya gilalla Allah mikka hanuma kena aka hani gili Allah yimeka hanunga Khalid bin Walid ala yampalana al-Islam agundi adara gajangu nyugunya aga jampalanya kannanga kenya mu uta gajangenye gajange bembe ganya fare sahabanun do khasas non do mena ga gili rumugan konga adani oda sege gajange kamma ke khasas nan kanan tinga da fare mparen kari fare ngala igo bembe khi nanti anandagati ile talanga
anandaga tille taranga andaga kini busra kanan kinga anandaga kini busra kanan kinga igala kali killendi kinga nya konda kali ko nanti Sharahbil ibn Amr al-Ghassani kinyanda kali ada ko kali al-Harith ibn Amr al-Azdi faren pare kenya faren sahaba no mo surondi nanti nandaga khanni maga inandaga gada ada gadan ngana gabe bagani sahaba nanti lakin gadallai igatelle ada kanan karun kini koyi ada kanan karun kini Zaid ibn Haritha ati giri gadan ngendi Zaid ganaptenu Zaid gana Sayyidun Pragu Ja'far ibn Abi Talib na gadan kanan karun giri kan ganaptenu gadan ngendi gana to gadan ngendi kanan karun nan kini Abdullah ibn Rawahi gina Abdullah ibn Rawaha ganaptenu gadan ngendi kembrenga mena haita ina sire warakani wanyake mo gadan ga jope gadan dumbu nan dumbu kanan kenga ken Sayyidun Pragu kenya Zaid ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib dawtu akakhinu ken pale Abdullah ibn Rawaha dawtu adakhinu ken pale drapon ko nyendi drapon ga kanu nyendi Sabit ibn Arqam anda drapon mutu ken pale awrun tinda kat Khalid ya ati hangu ken brenga Abu Sulaiman nan ken nampongu drapo Khalid ti ayi an kinye do drapon nan kawinki adin kan Islam agundi an sai de Badri ngane sahaba qorenye ken anya Sabit di kan to daga nanti wallahi ke mautu aganta tanke da utanya dangani baranga garen tun nan kotinga ahere ngamma nan kotinga ken pal Khalid nanti Sabit di kan to jaman dangani ya la gasu ko wantinga dunya te Khalid kanan ka ngama jaman suti yebo da Khalid nya kanan ken na kunnenga Khalid da gadan da drapo mutu ken no kwa ke nya gadan panan islaminu in kanan ka gundi ada drapo mutu Allah da ya sabuwa al-islaminu kisike ko tai al-islaminu kisike ko tai bari ada ken ko ta timmandi urongaro ada gadanga sujilla ay merti hara kumbanga sere so wonki gadanga ti ten karanya ada kisu digiti nogenga so ganyi nogenga ada kisu digiti tenga ken parati kanango ndaga halle kanan halango na likani ille ga kare gadanga ga depe hokulumbai sere me ga du ganga kira gadanga bitong man sere me ga nyimme ngalla nya kan ta kempo ho sere asinya suron ka anya rumi kan ko nyawo nya kan langa na sere kurumbanga kanne li sonno menga khali katna ibagabaga al sahabun sage halle anya sahabu wa islami nun kisi Allah fa'ali sallallahu alaihi wa sallam ada sangan karam Madina dirambe gadange kamananya ada ko nan tisire mega drapo mutikin ya Zaid Sayyidun Pragu kempalle Ja'far dawutu aka Sayyidun Pragu kempalle Abdullah bin Rawaha aka dawutu aka Sayyidun Pragu ati kempalle ka hada wutu gida Allah meka hanunga Allah da wasai nya ka kitendi anyi do ko yanyi do Khalid yayi ilken ko ta ne keta ga Khalid khinnanti Saifullah kayan si Khalid jamu ne Saifullah ana ta Khalid bin Walid annati Saifullah faran yanda ke jamu sagai yo an ana ta Khalid bin Walid annati Saifullah faran yanda ke jamu sagai ajamu ki asagai kammo haka sagai ke mo wadi kenganya Allah fare sallallahu alaihi wasallam ada kanan ka otaran kine gadan tanan ni gadab dan ta gondi ken ni fatu makkan kota faran ga yiro makka faran ga yiro makka ada gadan nan tagandi rasulun tagani ni nya so dan tantuwai kun so dan tanto ada kanan karun kin kunga ada kulunu nya kulunu nagatiyai kun kulunu nagati kembrenga ada besu ko manti ngara kara igui ay goni kembrenga ay meni kulewo kanan karunti ada Zubair ibn Awwam nya kulego kanan kinga ada Sa'ad ibn Ubada nya kulego kanan kinga ada Khalid ibn Walid nya kulena tanin kanan kinga ati besu ko wante nanu tikaro Makka ikun igaro no sire me gadenga nya Khalid jamani bari agaro no ada ganyi Ikrimah ibn Abi Jahali kembrenga ado Suhail ibn Amru ado Safwan ibn Umayya kuna gadenga non ko huma mena ndaga sigi Khalid kani Khalid katundi me Allah da dema ali katindi ni ida iron Makka ti sembenga ya sedan dan dokkalidi akada yin farin da ko sallallahu alaihi wasallam ta kama gadenga yade yon kai gana siga kane igana ga jupa gadenga bla mara gadenga nya ken bla nga fare Khalid bulli farin da kanenga bla daga khenai akada ya kille ki son ta gadenga ndabali wakatna surukunni wa hali kenga hiti kadi ken kadangi halle farin da kanan ka otonon kine gadenga ndi farin yin branta wondi sallallahu alaihi wasallam kuneni kota ada gadan kore da babdo Allah fanen batenga sallallahu alaihi wa sallam ko tanga jogi a jogi mo siri faare ngada ngara joginte
farenda tutunya kembra joge kai asaha taif gadange farenda tutunya a joge kena amma sa asaha ay la karaw daga taif gadange nga kembra nga nunga fare sallallahu alaihi wasallam kanan kawum tinai taif gadange nga gadange do fare batinga nun kai kembra nga kin gadange kadi wa gadange kan nyam palle taif gadange nyam palle farenda akhina daga nukun tanunga kembra nga gadange mun dabali nukun tanunga ayu goni kembra nga farenda nya jamai go kanan kinga fatuhu makkan sine farenda nya kanan kinga nanti inan daga nukuyo go kenya gani ukaidir kinga ni malki daw matil jandani intum kanyugo kembra nga nanta ndaro kembatenga onanti fatuhu makkan palle kemballe kenga nya tabuku gadange nganya tabuku gadange farenda khi adaga ado gadanganon daga kembra ukaidir kengani dawmatum bajandali tunkanyugonga idaga daga idari kempalle farendo kenda diganyuko ada kembra sagalle tuga islaminunga kempa de farenda wara wa huneni gadangin ka kembra wala kuma gadanga nyakindi ada gadanga nyakindi wa farenda khi nandaga nukutana nunga gadangundi farenga fati abakar siddiq saga yimogosiri kiyan sa bakar wati go wangalla sata awaga dan koron da bar ne ke wati kundu bayan be solonga murti kembra abakar siddiq da akabu gadanganun kanan kunga ai harado gadangana tana kilse tana ga me nukubi metana kanan gawon kinnaye wala ke kuru bi minu jati ben gota kuru tamiro bane besu di kanan kenye yo hando khalid nan meni terenga mono kusu kembra aga so hilana ni dome anya kanan ngene kanan ka hilandinga ada khilanti akinnan daga adi gadangano iyanda kibiya ki yarke mi gada ndami mo ngalen sinsiti du ken sajahai kembra khalid di so nyanda kin gada wadi surunya na muslimat kadda ga gada muslimat kadda ga ni sirebe mbe akot ngano aw gatinga wala ho mai muslim baka ko tendi gadanga no khoro nyama ga gadanga nan gabe nyama ga sembe nyadi yonka Khalid bin Walidi adi gadanga no nyanda gatinga ha ken no kunne mi akam masasa o har ken gadangi ada gadangun tarawun dabari ken ngani Malik bin Nuwayr di suruku anda kun fa gada wabira mbe kuga don suga timme brambe Abubakar Siddiq ahaqlenga tahu nanti ko binoga murtid gutakunga ama hita Khalid yade ayinde Khalid khayin nanti ananda gadangen dabari kemlenga humbe gani iraki banginga adaga no ngabrambe fali suganko iganya mula kingani iraki banginga igamula na ijon ko islaminunga kingani igamula ni sembe ko islaminunga farinda Abubakar Siddiq la khay nanda kimbangi daga kimbangi ada gadangen yanonga kembra na sembe ko tikanonga na debu nyol la kunyu nonga kempalle Abubakar Siddiq da murna maga kadi nanti anandaga kembra shami bangen andas shami bangenga kembra anandaga gadangen dabar nonga islami bi minuga nonga gadanga nonga kembra wa mula nini kononga mula nini ada muru Khalid maga anangiti iraqiya ana kille muru akineti shami mo wembe andaya kembangi nonga kenganya agire iraqi adi jonkoy ambar ada ambar rakellaga kempalla dangi adaga nan daga ni jonkoy kembrenga hume megani shamiya Allah da nya sha aga kinyenonga ada kabako ko da bari shami ni yake nonga bari hara nan greti iraqi nan katna lo shami ada kilindambu bagandi kendi kilumpo depe anyi kemenya ki maganya ko hakke sunya kilendi akiyeke su ko mantenkane Abakar da diganta yugo ko Khalid dangani kin ngakatinga ati miga da Khalid khay katti shami gankonga rumi ganko mi luga shami shaytan ga mullan hubul su wari wure iwa Khalid ya jambaniya awata leke su bagi no gondi wa ajikin su kontenya kamma wa asiga dangani fa asiga gara miga no kusu adanyi ken nakwa akatna daga watu bucino no gondi na golle ndabara katani ada man dabari ati islaminun ka gadanga suka humantin ka humami ada suka humantin ara suka humami ege gadanga mo so la kesu gurja asaga sui kempale na ni litre bana ni takandi kempale na kanan ko mbagandiya ada itakandi ninya kembele to ngani katiba yo kuna kele kurdus adanya kurdus ngadi takandi kembodi aga takandi kembodi Abu Ubaidata
ada kenya gadangan wu kanan kanwa ada kunyan ada kanan kanwa kina kenga ado ikrimata ibn abi jahli ado qaqa ibn amru ado amru ibn asi ada kusko mantenya ado sharahabilunu ada kutaka kunya gadangan kanan kanwa adi aliti meherawa yazid ibn abi sufyana ala kenka ada ka wara kanan ka huyugui ado rumigan kun katundu mei gadan koreri kenya kan yarmuko nga ghadatul mar yarmuko wali kinya kenkai ada kinga anda kinga jange dabari ada gadan koron dabari kendi na to kendi adigindi kahiru nga mogosiri na to kinga antanni abubakar siddiq fati radiyallahu anhu arda umar bin khattabi akinda letran sa hakati gadangano nga nanti iyamba Khalid ma kanan kagundi abu Khalid bu kanan kagundi ina kanan kagun kini Abu Ubaidai letranga kinya Abu Ubaidai ala letra kimugundi barkin nan gadan ndumbu dumbe nyani asuka manti ya kan dumbi ya kan ya Khalid ya mo bembe gadanga no mo bembe an ati anna Khalid buno kenga gati ne kundu kenga nyana sagwa na gadan nyam surom maga ato Khalid halle magadan ganye mene gadan nyembra mbe ala letra kini Khalid ya embrenga ida Khalid daga letram bagandi na kala jaman dangan nanti da ikeke insata ginge ihti kanan kere yonka in islaminun gadan ngananye yo gadan islaminun batenga yo kanan ka gonta rimaga atolo kanan ka kini Abu Ubaidai tembranga ala gadan ngende bari Umaru wakati na mai kanan ki yonka ala gadan khoron da bari gadan igara dengan nukusu ala gadan khoron da bari tembranga Umar kha wakati nga moga telleki nyeketa Khalid fati wakati nga Khalid daga fati ndio noko mbaka lanti hins shami bangenga afati nonye Khalid fati sunqato nyadi sunqato tamundo segu pare le madina tampilendo asi tampilendo sina banandi fa Khalid fati nonga wakati be Khalid ga tunanti wati begi ya sate nyani awu mo siri ya ganyu ndo baka to wunu da tirni kalle kanni heti yo kamanini atiki ani Khalid ya igadi yonkillo tammen somenga yonkin ma tammen somene ila gadangun dabar na gadangun dabari ikari yonkin ni yonkin ki tammen somene ka han somene yo ga tensu ko humante an gani hateke hayi an tan ki teke so no kusui mana daga so ko tammen raqe kamma man kana so ka haraqe kamma ila khanu ina ndo gadan biranga imaka gadan biranga iki a haigi ga kalla ik kompendi ko nyugo menga kalla e kemre nga galle no man ka ko harenga kalla jikin nga mo bembe kenno kunnenga adiganta ko kenya tali nga surom maga ati fala namati a'yunul jubana alla ganta khaganti ya gemura khaganta gonta sikanga ga bilene sa gonta sikanga kalla kenya ga hiti kenga ni Khalid ndalen kibran Khalid tinya mulla inan kara gadan biranya ko yugo horum mo ina sedum progon kita kembra kire megani mu'minin sunnate honga yon galla makin yi dangani Khalidi afati sun qasundi birambe afati yanga ki Umar ibn Khattab ya nanti Khalid ibn Walid fati Khalid Umar ibn Khattab de khanneto nanti kada banu makhzumi ya qarun ngara ina mu kadi qahetiya ina Khalid wu qahetiya ina Khalid sangamu ya galunta gare ko ni ga de mesu ko Khalid khibarin to munyani ya gare ngane sanga nguye nyana ana gare ngabe nya koni yo ka Khalid khallanga ma ankuto suka yanda ahun kenga ati ya galunga ne yunu inan kawan nan mu Khalid mi adangani an ga ma yana dan ngunu an ngunu ko ko nya dangan ko Khalid mi ke ani buci ne ba kite Khalid mawlud qisandi kembe wani ne kallen sigindi kay ona muru Allah maga Allah ga nokka hiya arjanna ke no gondi wa ke me kona Allah gananya sawabai wada muralla maga Allah ganu suko manten famundo dinanga wada muralla maga no ku maga no ku arjanna Allah ganu kisno tanga maga no tanga baka jahannaba imbenga wada muralla maga Allah gana khairin wada kana dun Allah kala mata suko manten ngana assalamu alaikum wa rahmatullah kenya ga akhinya Zaid Touré